कल्याण कर्नाटक कलम 371J ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಹದಾಶೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ
6 ವಿಜಯನಗರ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವನಂದ ಮಹಾ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಯೋಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿವಂಗತ ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ 2013 ರಂದು ಕಲಂ 371 ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಗತ 12 ವರ್ಷಗಳ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅದು ಹಲವಾರುಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜಾಗೃತರಾಗಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನನ್ನ ನೇಮಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇವಾಗ ನಾನು ಕಲಂ 371 ಸಮಗ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೋರಾಟ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕೂಸು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹದಾಶೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಲಂ 371 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಲಂ 371 ಸಮಗ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ, ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪ್ಪವರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ. ಅವರು ಬಹಳ ಸಂಘಟನೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾನೂರಿ ಅವರು ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು 371 ಜೆ ಕಲಮನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಒಂದು ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಯೋಗ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಬಸವ ತತ್ವದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಒಂದು ನಲಿವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತಾವು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಿತಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದಂಥ ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇನೆ. ಆದರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. 1995ರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಾನು MA ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗಲೇ ಧಾರವಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ MA ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 96ಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅವರು ನಿಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾನೂರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರು. ಆಗ ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಭೇಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ
ನಾನು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆಗಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು 371J ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು 96ರಿಂದಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ದೂರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. दलित संघर्ष समिति अम्बेडकरवाद एवं दलित संगठन संघ बीदर द्वारा अम्बेडकर सर्किल पर दलित संघर्ष समिति अम्बेडकरवाद के राज्य संगठन समन्वयक रमेश डाकुड़गी एवं शशि पाटिल चौली द्वारा अभिनंदन एवं पोस्टर विमोचन का आयोजन किया गया। 23 मई को रिलीज होने वाली फिल्म कुलडालो किलियाबूड़ो में दलित संघर्ष समिति अम्बेडकरवाद कला बोर्ड के संयोजक एवं हुमनाबाद तालुका निवासी श्री सिद्धार्थ परसनू ने भूमिका निभाई। इस अवसर पर अनिल कुमार बिलदार, बाबू पासवान, शिव कुमार नीलकट्टी, राजकुमार बनीरा, रमेश मदकनली समेत अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ನಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದು. ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಮಾನತೆ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಲಮತ ಭೇದವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪರ್ಸನವರು ಈ ದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಜಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ. ಅವನೊಂದು ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನಟನೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪರ್ಸನೂರ್. ಇದೇ ತಿಂಗಳು 23ಕ್ಕೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜನತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನನಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಹಕರಿಸ್ತೀರ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೂ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಮನೆ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಬೀದರ್ ಕಲಾವಿದ ಆಗಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾಡದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೀದರಿನ ಸಪ್ನಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ಅನ್ಬೋದು ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದಯ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರಿನ ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪರ್ಸನೂರವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಮಜಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪರ್ಸನೂರು ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೇಲುಗೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾಗಿ, ದಲಿತ ಕಲಾವಿದ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇವತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 100 ದಿವಸ ಓಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ರಮೇಶ್ ಡಾಕುಳ್ಗಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆ ಕಡಿನ ಏನು ಚಿತ್ರಮಂಡಳಿ ಇದೆ, ಏನು ಕಲಾವಿದರ ತಂಡ ಇದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ವಿಶೇಷ ಬಂದಾಗ, ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದ ಒಬ್ಬ ನಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲೆ, ಈ ಭಾಗದ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಂತ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ. कर्नाटक रक्षणा वेदिके प्रवीण शेट्टी गुट ने बीदर शहर में जर्जर सड़कों, बिजली की स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और नालियों की सफाई के लिए माननीय डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से माननीय वन, पर्यावरण और जीव विज्ञान मंत्री और जिला प्रभारी को एक याचिका सौंपी। इस अवसर पर कर्नाटक रक्षणा वेदिके प्रवीण शेट्टी गुट के जिला अध्यक्ष पीटर चिटगुप्पा, जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद चितवानी,
जिला महासचिव रमेश मिर्जापुर, अल्पसंख्यक इकाई के अध्यक्ष मोहसिन पटेल, छात्र इकाई के अध्यक्ष नागेश रायना, आटो इकाई के अध्यक्ष विशेष पाटिल, शहर अध्यक्ष योहान मिसाई, बीदर तालुका के अध्यक्ष नीलेश राठौड़ और अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पुराज का कवरेज। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ಏನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸುಮಾರು 6-7 ದಿವಸದಿಂದ ಮಳೆ ಅರಬಟ್ಟದಿಂದ ಏನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದಂಥ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಾದ ಬೆಲ್ದಳೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ತಂದು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ತಾವು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ತಾವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಲಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಆಗಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಾಗಲಿ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರಾಗಲಿ, ಈ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ತಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇವತ್ತೇನು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ನಮ್ಮದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಳೆ ಆದರ್ಶ್ ಕಾಲನಿ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ತನಕ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಇತ್ತು. ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಅರ್ಧ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಣವನ್ನು ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣ ವತಿಯಿಂದ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸಚಿವರು ತಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನವಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೀಟರ್ ಚುಡುಗುಪ್ಪ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೀದರ್. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
Phone numbers 9945283920, 8482221297. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जहीराबाद शाखा के संयोजक मौलाना मुफ्ती अब्दुल सबूर कासमी ने आज ईदगाह मैदान जहीराबाद में आयोजित एक प्रेस मीट में कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध और संविधान बचाने की शीर्ष के तहत एक सार्वजनिक विरोध बैठक 24 मई 2025 शनिवार को असर की नमाज से शाम 10 बजे तक ईदगाह मैदान में आयोजित की जाएगी। इसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी करेंगे, जबकि विशेष अतिथि जामिया निजामिया के अमीर मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, जमीयत उलेमा-ए-तेलंगाना के अध्यक्ष हाफिज पीर शबीर, कलकत्ता के मौलाना अबू तालिब रहमानी, मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन, मौलाना गियास अहमद रशादी, सुरेश कुमार रशीदकार, संसद सदस्य जहीराबाद हबीब मुतलत, अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिस-ए-इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन विधानसभा के नेता मोहम्मद रहीम खान, स्थानीय सरकार और प्रशासन मंत्री कर्नाटका मोहम्मद अली शब्बीर, तेलंगाना सरकार के सलाहकार कोंटी माणिक राव, सदस्य विधानसभा जहीराबाद के अलावा कई उलमा उपस्थित रहे। उन्होंने जहीराबाद विधानसभा क्षेत्र के आम जनता और देश के अन्य धर्मनिरपेक्ष सोच वाले भाई बहनों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस विरोध रैली में भाग ले और इसे सफल बनाए। इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अब्दुल वजीर कासमी, मुफ्ती नजीर अहमद हसामी, मुफ्ती खलील अहमद, मुफ्ती ओबेद उर रहमान कासमी, मोहम्मद अतहर अहमद, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद मोइजुद्दीन, मोहम्मद मोहिउद्दीन गौरी, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद अयूब अहमद, सैयद मसूद हुसैन, मोहम्मद फारूक अली, हाफिज मोहम्मद अकबर, मोहम्मद जमीरुद्दीन एडवोकेट व अन्य उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद अहमदुल्लाह की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम ही शहरियान ज़हीराबाद और ज़िला संगारेड्डी के तमाम ही बिरादरान इस्लाम और सेकुलर जहन रखने वाले बिरादरान वतन, सभी के इल्म में ये बात होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में जो वक्फ तरमीमी बिल कानून पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पास हुआ है, वो यकीनी तौर पर मुसलमानों और मुल्क के दस्तूर और मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ है, जिसकी वजह से मुल्क का एक मुसलमानों का एक नुमाइंदा इदारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुतनाज़ा कानून के पास होने के फौरी बाद एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान बनाया है, जिसमें पहला मरहला बत्ती गुल का था और ऐसे ही ख़वातीन के एहतजाजी प्रोग्राम थे और सियाह पट्टी को बांधकर एहतजाज करना था। उन्हीं प्लानों हरियाणा उच्च न्यायालय को बम की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। साथ ही चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस का फॉरेंसिक टीम और एम्बुलेंस घटनास्थल पर मौजूद है। इसके अलावा परिसर को खाली कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। पूरे मामले पर हरियाणा उच्च न्यायालय के वकील विशाल ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। हम जी एंटर कर रहे थे, एंटर करने से रोका उन्होंने कहा है कि बम कॉल है यहाँ पे और टीमें आ रही हैं एंड वी आर नॉट अलाउइंग एनी पर्सन टू एंटर इनसाइड, तो ये सभी को रोक रहे हैं। उसके बाद अब ये लग रहा है कि जितनी ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं या जितना ये आ रहे हैं पुलिस वाले, तो इनको देख के लगता है कि ये एक्चुअल बम कॉल है एंड दे आर सर्चिंग फॉर इट। ये ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मॉक ड्रिल वगैरह हो या अभी तो जी कुछ नहीं कह सकते। स्टिल हमें किसी की इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, बट जो मैसेज आया वो यही है कि यहाँ ये इसकी बम कॉल है, इसलिए एवैक्यूएशन का ऑर्डर एवैक्यूएशन के लिए बोला है हाई कोर्ट की जो मैनेजमेंट है उसने। संगारेड्डी जिला जहीराबाद में पूर्व मंत्री हरीश राव ने सवाल उठाया कि राज्य के सीएम रेवंत रेड्डी इस महीने की 23 तारीख को जहीराबाद क्यों जा रहे हैं। उन्होंने आलोचना की है कि सीएम रेवंत रेड्डी द्वारा बीआरएस सरकार के कार्यकाल के दौरान वित्त पोषित और निर्मित विकास कार्यों का फीता काटने से सीएम की कुर्सी का मूल्य खत्म हो रहा है। उन्होंने स्थानीय विधायक माणिक राव के साथ संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में विधायक कैंप कार्यालय में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने आलोचना की कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के बीआरएस सरकार के कार्यकाल के दौरान
SDRF, TUFIDC और ग्रामीण सड़कों के लिए दिए गए फंड को वापस ले लिया गया है। उन्होंने मांग की है कि अगर उन्हें जहीराबाद के लोगों से सच्चा प्यार है तो उन्हें ली गई राशि वापस करनी चाहिए और 100 करोड़ रुपए का नया विकास पैकेज देना चाहिए। उन्होंने मांग की कि संगमेश्वर और बसवेश्वर परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किया जाए, जिन्हें कांग्रेस सरकार ने रोक दिया है। और उन्होंने आलोचना की कि भले ही मानसून का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा पूरे प्रदेश में कहीं भी हरी रोटी की बीज उपलब्ध नहीं है और बीजों के दाम भी दोगुने कर दिए गए हैं। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि किसानों को अब तक सिर्फ एक बार ही किसान गारंटी दी गई है और 2 सीजन की किसान गारंटी नहीं दी गई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या किसान गारंटी सही तरीके से न देकर किसान बीमा और फसल बीमा का प्रीमियम न देकर किसानों की देखभाल नहीं किया जा रहा, और क्या यही किसानों के प्रति प्रेम है। जहीराबाद से मोहम्मद अब्दुल्ला की ఇస్తలేవు ఇచ్చేది ఎగబెడుతున్నావు, ఉల్టా ప్రజల దగ్గర గుంజుతున్నావు. ఇంతేనా రేవంత్ రెడ్డి నువ్వు చేసేది? ఇలా బోనస్ 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 అని బోగస్ చేసి పారేసినావు. యాసంగి పంటలో రైతులు అమ్మిన సన్న వడ్లకు 850 కోట్ల రూపాయల బోనస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాకీ ఉన్నది. యాసంగి పంటలో సన్న వడ్లకు 1 రూపాయి కూడా బోనస్ ఇవ్వకుండా రైతుల్ని మోసం చేసింది రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం. రైతులను దగా చేసింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఇంకా ఏ ముఖం పెట్టుకొని సంగారెడ్డికి వస్తున్నావు రేవంత్ రెడ్డి? బోనస్ పైసలు ఇవ్వపోతివి, పచ్చి రొట్టె విత్తనాలు ఇవ్వపోతివి. ఎక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో ఏం చేసినావు నువ్వు? ఇవాళ యూరియా ఫర్టిలైజర్ కూడా బఫర్ స్టాక్ తగ్గిపోయింది జిల్లాలో, రాష్ట్రంలో. గతంలో కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఎండాకాలంలోనే బఫర్ స్టాక్ ఫుల్గా పెట్టేది, వర్షాకాలంలో ఎరువులకు ఇబ్బంది రాకుండా చూసేది. కానీ ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఎరువుల బఫర్ స్టాక్ బాగా సగానికి సగం తగ్గిపోయింది. संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के जहीराबाद के दौरे के लिए तैयारियों का जायजा लिया। सांसद सुरेश कुमार शेटकार, प्रभारी डॉक्टर ए चंद्रशेखर, सटीवन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष गिरिधर रेड्डी, वरिष्ठ नेता डॉक्टर उज्जवल रेड्डी, पूर्व डीजी ITC अध्यक्ष मोहम्मद दलवीर, जिला कलेक्ट्रेट बेलूरी कर्णित, अतिरिक्त कलेक्ट्रेट कांग्रेस पार्टी के नेता और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद अब्दुल्ला की रिपोर्ट। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मई को राजस्थान के बीकानेर में देशनोक रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का भी उद्घाटन किया, जिन्हें 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उन्हें प्रस्तुत किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से अधिक स्टेशनों की आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है, जिन्हें क्षेत्रीय वास्तुकला को दर्शाने और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार रात आए तेज आंधी तूफान ने शहर भर में कहर बरपाया है। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। इसी दौरान हजरतगंज क्षेत्र में स्थित समाजवादी पार्टी SP के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे बड़े बड़े बैनर और पोस्टर भी तेज हवाओं की चपेट में आकर गिर गए। सपा कार्यालय के बाहर प्रचार के लिए लगाए गए होर्डिंग्स और फ्लेक्स बोर्ड इस तूफानी मौसम को झेल नहीं सके और जमीन पर। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर तालुके के मदरपल्ली गांव में प्रधानमंत्री निवेश केंद्र और बीदर अल्पसंख्यक खेल संघ द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों को विभिन्न उपकरण निःशुल्क किए गए। 371J व्यापक क्रियान्वयन संघर्ष समिति द्वारा बीदर में की गई प्रेस मीट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जहीराबाद शाखा की ओर से ईदगाह मैदान जहीराबाद में आयोजित की गई प्रेस मीट। हरियाणा हाईकोर्ट को मिली बम की धमकी, परिसर को कराया गया खाली अवैध जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में देशनोक रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।